Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nashkurullah subhanahu wa ta'ala fi hadha sabah. Nahnu ma'an fi fasli lugatil Quran. Kita dalam pembelajaran bahasa Al-Quran. Fa nahnu fi al-kitabi rabi'. Kita dalam buku yang keempat. Nahnu fi al-kitabi ar-rabi'i min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati, daripada pembelajaran buku bersiri bahasa Arab mudah. Pembelajaran buku bersiri bahasa Arab mudah. Nahnu fi al-kitabi ar-rabi'i, kita dalam buku yang keempat. Wa al-yawma nahnu fi al-fasli al-thani wa thamanin, kita dalam kelas ke-82. Nahnu min silsilati atau min al-kitabi ar-rabi'i, daripada buku yang keempat ini. Min al-kitabi ar-rabi'i nahnu al-an fi al-fasli al-thani wa thamanin, kita dalam kelas ke-82. Kelas yang ke-82. Bermakna al-kitabur rabi', buku yang keempat, innahnu qad ja'alna, kita telah adakan sebanyak al-thaniyatu wa arba'una al-thani wa arba'una faslan, maknahu 82 kelas. 82 kelas. Fala'allakum turaji'una, la'allakum turaji'una ad-durus, saya harap ulang kaji pelajaran min al-fasli al-awwal, kelas yang pertama, ila hadzal fasli, ke kelas sekarang ini. Wa antum taktubuna kulla tamarin, dan tulis semua latihan. Antum taktubuna kulla tamarin allati tajiduna fi hadzal kitab, yang terdapat di dalam buku ini. Fa'awalan qabla an nabda', sebelum kita mulakan, wa nas'alullah jalla wa ala an yubarika majlisana, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, kelas kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Wa al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul Qur'an, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wa nadrusul lughatal arabiyyata, kita mempelajari bahasa Arab. Linafhama al-Quran, linafhama al-Qur'ana wa al-hadis, untuk memahami Al-Quran wal hadis. Wa aidan al-lughatul arabiyyatu hiya al-lughatu allati takallama biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Fa hadzal faslu insyaallah, hadzal waktu ini adalah waktu yang azim indallahi subhanahu wa taala. Kalaulah niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, mempelajari untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah bin niyatina, dengan niat yang ikhlas, Allah memberikan ganjaran yang besar dan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Falhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, fi hadzal sabah, berjumpa lagi nahnu naltaqi maratan ukhra. Wa qultu lakum qabla qalil bi annana al-an fi al-fasli al-thani wa thamanin, kita dalam kelas ke-82, kelas ke-82 min al-kitab, min dirasati al-kitab rabi'. Faftahu kitabakum atau faftahu kutubakum, sila buka muka surat. Iftahu kutubakum ila safhati al-thalithati wa thamanina, buka muka surat
83. Iftahu kutubakum ila safhati ats-tsalitsati wa thamanin, buka muka surat 83, muka surat 83. Fa alladzi laisa lahu kitab, yang belum ada buku, awaddu an aqula lakum bi annana nasta'mil, kita menggunakan buku bersiri bahasa Arab mudah, nasta'milu silsilata kutub al-lughatil arabiyyati sahla. Fa alladzi yuridu kitab, yang mahu dapatkan buku, ittasil bihadza raqmi, telefon nombor ini 019 9354122, 019 9354122, 019-935-4122. Wa nahnu nursilu bi al-barid, kita hantar dengan pos laju biiznillah subhanahu wa taala. Al-an fi as-safhati ats-tsalitsati wa ats-tsamanin, muka surat 83 ini. Nahnu al-an fil as'ilati wal imtihani al-khamis, kita dalam soal jawab dan peperiksaan ataupun latihan yang kelima, Bimana al-qawaid allati nahnu darasna, maknahu semua kaedah-kaedah yang nahnu darasna fi al-kitabi awal ila al-kitabi rabi', pada buku yang pertama sampai buku yang keempat. Al-an bi hadhihi ma'rifah, dengan pengetahuan kita dalam qawaid al-lughatil arabiyyah, fa nahnu naj'alu al-hiwar, naj'alu as'ilatan, kita buat soal jawab, wa nahnu nujibu imtihan, wa nahnu nukawwinu jumalan, dan kita buat ayat-ayat bil arabiyyah dalam bahasa Arab. Nahnu nukawwinu jumalan bil arabiyyah dalam bahasa Arab. Wadah? Okey, misal al-an ki ar-raqmu, nahnu al-an ki nadhhabu ila an-nisfi al-akhir, maknahu pada bahagian kedua ki min hadhihi as-safha, daripada muka surat ini, lianna fi an-nisfi al-awwal, pada nisfi awal, min ar-raqmi awal ila ar-raqmi awal ila raqmi salis, daripada raqmu awal ila raqmi sani, daripada yang pertama dan kedua ini nahnu qad ajabna, telah jawab. Fal'an kin nahnu fi ar-raqmi salis, nombor 3. Ajib anil as'ilatil atiyati bi mudhafin wa mudhafun ilaihi. Ajib, jawab soalan-soalan berikut, jawab soalan-soalan berikut bi mudhaf wa mudhafun ilaihi, makna jawab menggunakan mudhafun ilaihi. Kama bayantu lakum, mudhafun ilaihi fi hadzal kitab nahnu darasna fi ad-darsi ar-rabi', kita mempelajari dalam pelajaran yang keempat. Fa nahnu nujibu bi mudhafun ilaihi, maknahu fi jawabina, dalam jawapan kita ada mudhafun ilaihi. Faham tu? Misalun, contohnya, masmuka, siapa nama awak? Fa naku ismi Muhammad. Kalau ismi Muhammad saja, Muhammad bukan mudhafun ilaihi. Fa idza kana mudhafun ilaihi, masalan ismi Abdullahi, wa abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Atau ismi Abdurrahmani, abdu mudhaf, ar-rahmani mudhafun ilaihi. Atau ismi masalan Dzulqarnaini, wa dzu mudhaf, huna al-qarnaini mudhafun ilaihi. Faham tu? Fa hakadha nahnu nasta'milu menggunakan mudhafun ilaihi. Masal raqam awal yang pertama, limadha hazinta. Okey, limadha hazinta. Apa makna hazinta? Hazina bermakna sedih. Hazina huwa fi'lun. Ana hazintu, anta hazinta, wa anti hazinti, huwa hazina wa hiya hazinat. Fa hazina adalah sedih. Limadha hazinta? Masalan, ana atakallam ma'a zamili, saya bercakap dengan kawan lelaki saya. Fa qultu lahu ya Ja'far, limadha hazinta? Kenapa awak sedih? Fa al-jawabu yumkin naqulu hazintu, saya sedih. Hazintu bi mauti jari, masalan. Hazintu bi mauti jari, saya sedih ke atas kematian jiran saya. Fa mauti mudhaf, jari mudhafun ilaihi. Atau masalan hazintu bi maradi zaujati. Marad makna kesakitan atau sakit. Marad sakit. Idza kana maridun maknahu sakit. Fa huna bi maradi zaujati, atas kesakitan isteri saya. Bi maradi zaujati. Wadah? Atau masalan aku hazintu bi madza hazintu bi huzni abi. Saya sedih kerana kesedihan ayah saya. Bi huzni abi. Faham tu? Atau hazintu
bi akhlaqi auladi maknahu dengan akhlak anak-anak saya. Anak-anak saya ghairu jayyid. Anak-anak saya masalan la yasma'una kalami, tidak mendengar kata-kata saya masalan. Fa hazintu bi akhlaqi auladi, saya sedih dengan akhlak anak-anak saya. Faham tu? Atau masalan hazintu bi ghadabi ummi. Makna saya sedih atas kemarahan mak saya. Bi maradi ummi atau bi ghadabi ummi, fa ghadab huwa mudhaf, ummi mudhafun ilaihi. Fa nasta'milu mudhafun ilaihi. Nujibu musta'milan mudhafun ilaihi. Raqmu tsani, nombor 2. Ayyu talibin rasaba fil imtihani. Ayyu talibin rasaba, namnakul. Ayyu talibin rasaba fil imtihani. Maknahu pelajar manakah yang gagal di dalam peperiksaan tersebut. Idza kunna masalan, kalau idza ajabtu rasaba fil imtihani talibun jadidun. Hadza laysa mudhafun ilaihi. Talibun jadidun huwa sifat, bukan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi adalah sandaran. Fa al jawabu masalan rasaba fil imtihani masalan ibnu at-tabibi anak kepada doktor tersebut. Wa ibnu mudhaf, at-tabibi mudhafun ilaihi. Faham? Atau rasaba fil imtihani nakulu ibnu au ibnu al-mudarrisi, anak kepada guru. Ibnu al-mudarrisi, fa ibnu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Atau rasaba fil imtihani zamilu akhi wa zamilu mudhaf, akhi mudhafun ilaihi. Ar-raqmu tsalis, nombor 3, risalati man wada'aha fi ad-durji. Risalati man wada'aha fi durji. Risalati, surat saya, man wada'aha. Wada'a maknahu letak. Wada'a huna maknahu letak. Faham? Fa nara jumlah min siyaqil jumlah. Kita melihat dalam bahasa Arab, melihat ayat-ayatnya. Masa wada'a letak. Lakin yumkin naklu wada'at, masalan wada'at aidan bermakna melahirkan anak. Melahirkan anak. Masalan ana aku lakum zaujati wada'at fi sabah, makna waladat fi sabah, bersalin pada pagi ini. Lakin huna wada'a maknahu letak. Surat saya, siapakah yang letak dalam durji? Durji adalah laci, durji. Fa idza qultu, masalan kalau saya cakap idza qultu wada'aha fi durji atau wada'aha fi durji Aminatu. Aminah yang letak dalam durji. Fa Aminah laisa mudhafun ilaihi, bukan mudhafun ilaihi. Nahnu nuridu mudhafun ilaihi. Fa yumkinuna an naqula wada'aha masalan zamilu wada'aha zamilu akhi fi durji. Nama aw wada'aha ummi fi durji. Ummi aidan ki mudhafun ilaihi, lianna al-asla huna, al-aslu, dia punya aslu adalah ummun zaidun ana. Ummun mudhaf wa ana mudhafun ilaihi, nakulu ummi. Nam ummi, Limadha li'anna mudhafun ilaihi yatakawwanu min asmaini, daripada dua kata nama. Fa ummi fil haqiqah ummun, semua disandarkan kepada ana, ya. Fa naku ummi mudhafun ilaihi. Faham tu? Atau masalan nakulu wada'aha mudarrisu lughatil arabiyyati fi durji. Maknahu guru bahasa Arab yang letak dalam laci tersebut. Fa mudarrisu mudhaf, al-lughati mudhafun ilaihi. Ar-raqmul khamis, nombor 5, raqmul khamis. Halil masjidu ba'idun an baitika. Halil masjidu ba'idun an baitika. Adakah masjid tersebut jauh daripada rumah awak? Jauh daripada rumah awak. Fa al-jawabu sahlun, na'am am la. Idza kana na'am, na'am. Al-masjidu ba'idun min baiti. Al-masjidu ba'idun min baiti, maknahu jauh daripada rumah saya. Fa baiti, baitun sumaya, hadha mudhaf ilaihi. Min baiti, Fa naqulu na'am, al-masjidu ba'idun an baiti. Atau idza kana la, masalan la, fa naqul la. Okey, la, fa naqul al-masjidu qaribun min baiti.
qaribun min baiti, dekat. Qarib adalah dekat, wa ba'idun adalah jauh. Wadah. Semalam kita nadhhabu ila ar-raqmi ar-rabi'. Ar-raqmi ar-rabi'i nomor 4. Nama ghayyir al-kalimat al-hamra'a ila jam'in wa ghayyir ma yalzamu. Famaknahu nahnu nughayyir ki huna al-kalimat. Kalimat yang merah ini, al-ahmar ki merah. Wa ahmar huwa muzakkar wa jam'un adalah hamra'u. Masalan aswad sauda'u. Nahnu naqulu masalan al-hajarul aswadu. Hajarun aswadu, makna batu hitam. Fa aswadu adalah hitam. Lakin habbatun muannas, habbatun sauda. Sauda aidan adalah hutan, adalah hitam. Lakin sauda li al-muannas wa aswad li al-muzakkar. Faham? Limadha? Lianna bil Arabiyah dalam bahasa bil lughat al-Arabiyah fa hunaka fi launin dalam warna hunaka li al-muzakkar wa li al-muannas untuk muzakkar dan muannas. Fa ahmaru lil muzakkar wa hamra li al-muannas. Fa madza as-su'al ki yuriduna an nughayyir, tukar kalimat al-hamra ila jam'in kepada jam'un. Jam'un wa nahnu darasna fi hadzal kitab, darasna fi al-kitab ar-rabi' jam'an, tentang jam'un. Okey, raqam awal yang pertama fakkara abi, naqulu fakkara al-abu fi tariqati tarbiyati ibnihi wa bintihi. Naqulu fakkara abi, fakkara al-abu, mana ayah tersebut, fakkara al-abu fi tariqati tarbiyati ibnihi wa bintihi. Mana fi tariqati, fi tariqah, mana tariqah adalah jalan, cara. Tariqah adalah jalan. Tariqati tarbiyati adalah tarbiyah. Bil maliziyati naqulu tarbiyah, sahih? Tarbiyatun min rabba yurabbi, tarbiyatun min rabba yurabbi. Ana rabbaitu aulad masalan, fa rabbaitu daripada rabba naqulu tarbiyatun. Tarbiyah kama kana ma'ruf bi lughatina, dalam bahasa kita adalah tarbiyah. Fa fakkara al-abu fi tariqati tarbiyati ibnihi wa bintihi. Fal'an nahnu nughayyir hadhihi jumlah, tukar pada jam'un. Al-abu mufrad. Nah, abu mufrad, ma jam'u abun? Darasna fil madi. Fa abun mufrad jam'un abaun. Sah? Abun abaun. Ibnun anak laki. Ibnun ki mufrad jam'uhu abna. Abnaun au banuna ya bani Israel. Huna banuna. Fa bintun mufrad jam'uhu banatun. Bintun mufrad jam'uhu banatun. Fahim tu? Okey, fa maratan ukhra, abun ki mufrad jam'uhu abaun, wa ibnun anak lelaki, ibnun mufrad jam'uhu abnaun au banuna, wa bintun mufrad jam'uhu banatun. Bintun adalah anak perempuan. Bintun anak perempuan, fa bintun mufrad jam'uhu banatun. Wadah? Fahuna ma huwa al-jawabu? Al-jawab fakkara al-aba'u. Nah, fakkara al-aba'u maknahu ayah-ayah tersebut, ramai ayah tersebut, dia memikirkan. Fakkara al-aba'u fi tariqati tarbiyati, tariqah mudhaf. Nama tarbiyati mudhafun ilahi wa huwa mudhaf, ibni mudhafun ilahi wa ibni mudhaf wa hi mudhafun ilahi. Fahuna fakkara al-aba'u fi tariqati tarbiyati madza? Ibnul mufrad jam'uhu abnaun. Fa abnaihi wa banatihi. Maknahu ayah-ayah tersebut, ayah-ayah tersebut memikirkan cara-cara tarbiyah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Faham tu mah? Fa maratan ukhra fakkara al-abu fi tariqati tarbiyati abnaihim. Laisa abnaihi ya. Hi huna muzakkar satu. Hi huna makna abun. Him makna abaun jam'un. Nah, abnaihim wa banatihim wa nahnu darasna fi ad-darsil awal yang pertama. Darasna fi ad-darsil awal ad-dhamir ki dhamair, mana hi li al-muzakkar, muzakkar al-mufrad, untuk satu muzakkar mufrad, fa idza kana jam'un
him au hum. Him au hum. Masalan, naqulu hadha rajulun, masalan, hadha rajulun, nam, zaujatuhu, masalan, zaujatuhu maliziyatun. Lakin idza kunna haula'i rijalun, jam'un, fahimtum? Fa zaujatuhum, istri-istri mereka. Fahum huna. Maratan ukhra al-jawabu, nam. Fakkarul aba'u fi tariqati tarbiyati abnaihim wa banatihim. Huna abnaihim wa banatihim. Fahimtum? Limadha berbaris bawah? Lianna huwa mudhafun ilaihi. Tariqati mudhaf, fa abna'ki huwa mudhafun ilaihi, wa tariqati mudhaf, wa banat huwa mudhafun ilaihi. Ar-raqmu tsani, nombor 2. Okey, ar-raqmu tsani, nombor 2. Raqmu tsani. Zakara at-tilmidhu ma'a akhihi qabla julusi fil imtihani. Apa makna zakara? Zakara yuzakiru maknahu ulang kaji ataupun study, maknahu belajar. Nah, darasa. Zakara. Maksudnya ana udzakiru. Ana udzakiru ke dars, ana udzakiru dars ke ma'a zamili, saya belajar, saya buat murajaah, buat ulang kaji dengan kawan saya masalah. Fahuna zakara at-tilmidh, pelajar lelaki tersebut dia mengulang kaji pelajaran, dia belajar ma'a akhihi, bersama dengan saudara lelakinya, qabla julusi fil imtihani, sebelum menduduki peperiksaan. Qabla julusihi fil imtihan, sebelum dia menduduki peperiksaan. Fal'an nahnu nughayyir al-kalimat al-hamra, nam huna tilmiz wa akhi ila jam, kepada jam'una. Wa tilmizun ki mufrad, antum tilmizun ki mufrad, ma jam'u tilmiz? Jam'u tilmiz talamizu. Talamizu. Masalan tabibun, nah huna tibi ala tilmiz mana ustazun, asatizu. Wa aidan ki huna nama tilmizun talamizu atau talamidatun, kilahuma dua-dua. Lianna jam'un ahyanan akthar min wahid, lebih daripada satu. Wadah? Nah, masalah naqulu kafirun ki mufrad, fa jam'un kafiruna au kufarun. Nama au kufarun au kafaratun. Fa jam'un akthar min wahid, yumkin lebih daripada satu. Fa huna tilmizun ki mufrad jam'uhu talamizu, wa akhun mufrad jam'uhu ikhwatun. Ikhwatun au ikhwanun, kilahuma ikhwatun au ikhwanun. Masalah naqulu ikhwanu al-muslimin, wa ikhwanu huwa jam'u. Fa ma huwa al-jawabu? Al-jawab huna dzakara at-talamizu. Dzakara at-talamizu. La'allakum turaji'una ila ad-durus ila ad-darsi al-thalis, pelajaran yang ketiga min hadzal kitab, buku yang keempat ini. Nah, ana bayantu lakum nama fi ad-darsi al-thalis, dalam pelajaran yang ketiga min hadzal kitab, min al-kitab ar-rabi', pada buku yang keempat ini. Fa huna dzakara at-talamizu, ma'a ikhwatihim. Al-an hu au hi yatawajjah ila him. Limadha him huna bimakna talamiz, maknahu ramai pelajar-pelajar lelaki tersebut. Nama fa dzakara at-talamizu ma'a ikhwatihim qabla julusihim. Nah, qabla julusihim, him huna, him at-talamiz, qabla julusihim fil imtihani, dalam peperiksaan tersebut. Wadah? Maratan ukhra, fa raqmu tsani al-jawabu dzakara at-talamizu ma'a ikhwatihim, bersama dengan saudara-saudara lelaki mereka, qabla julusihim fil imtihani, dalam peperiksaan tersebut. Hadha huwa al-jawab li ar-raqmi atsani, nombor yang kedua. Al-an ki ar-raqmu ats-tsalis, nombor yang ketiga. Ar-raqmu tsalis. Naqulu istirahat. Istirahat maknahu istirahatun. Istiraha yastarihu istirahatun. Bil mali ziyati istirahat.
Istirahat maknahu min al-lughatil arabiyyah, daripada bahasa Arab. Nam istaraha yastarihu. Fahuna istarahat. Nam istarahati al-bintu. Al-bintu adalah anak perempuan. Bintun ki mufrad, jam'uhu banatun. Nam al-bintu ma'a sadiqatiha, bersama dengan kawan perempuan dia. Ma'a sadiqatiha, kawan perempuan dia. Fi maktabati al-madrasati, di perpustakaan sekolah. Ba'da intihai waqti ad-dirasah, selepas daripada intihai. Intihai makna tamat, intihai. Ba'da intihai, lepas pada tamat waqti dirasah, waktu pembelajaran. Fa intihai huwa mudhaf, waqti mudhafun ilaihi, wa waqti mudhaf, al-dirasah mudhafun ilaihi. Fahamtum? Umuman secara umumnya makna hadhihi jumlah adalah kanak-kanak perempuan tersebut dia beristirahat, dia berehat bersama dengan kawan perempuannya di perpustakaan sekolah selepas daripada tamat pembelajaran sekolah. Lepas pada tamat waktu pembelajaran. Wadah? Masalan nama at-talib huwa yadrusu fi sabah fil madrasati, belajar pada waktu pagi di sekolah. Fa fi waqti ruju' wa kullu tulab yarji'una ila buyutihim, ramai pelajar yang pulang. Lakinnaha masalan hiya la tarji', dia tidak pulang. Fa hiya tadhhab ila maktabati al-madrasati, pergi ke perpustakaan sekolah. Wa turaji' ad-darsa ma'a zamilatiha, dan ulang kaji atau membaca buku bersama dengan kawan perempuan dia. Hakadha. Fa huna al-an nahnu nughayir ila jam'ina. Fa ma huwa al-jawab? Jawabnya adalah istarahat al-banatu. Istarahatil banatu. Nah, istarahatil banatu bintun mufrad, jam'uhu banatun. Al-banatu ma'a sadiqatihinna. Sadiqatun mufrad, jam'uhu sadiqatun. Mislu tabibatun mufrad, jam'uhu tabibatun. Muslimatun mufrad, jam'un muslimatun. Mu'minatun mufrad, jam'uhu mu'minatun. Munafiqatun mufrad, jam'uhu munafiqatun. Hadha jam'u muannath salim. Jam'u muannath salim kama bayantu lakum fi ad-darsi ats-tsalits, dalam pelajaran ketiga min hadzal kitab. Fahuna ma'a sadiqatihinna. Lianna hiya mufrad, jam'un hunna au hinna. Huwa au hu mufrad, jam'un hum au him. Fahuna ma'a sadiqatihinna fi maktabati al-madrasati ba'da intihai waqti ad-dirasah. Hadha huwa al-jawab li as-su'ali ats-tsalits, untuk nombor yang ketiga. Fal'an nahnu nadhhab ila ar-raqmi ar-rabi'i, nombor 4. Istama'atil bintu. Mana istama'a? Istama'a adalah mendengar dengan perhatian. Masalan ki ana fil fasli, ana huna, fa ana sami'tu sautan. Saya dengar suara kharijal fasli, di luar kelas. Ana sami'tu, saya dengar. Ana la urid an asma', tak mahu dengar, lakin sami'tu suara. Thumma uridu an a'rif, saya mahu tahu suara tersebut. Fa ana astami'u, saya mendengar dengan teliti. Ana urakis, saya fokus. Fa astami'u. Masalan idza sami'tu qira'at al-Quran, saya mendengar suara Al-Quran, suara orang baca Quran. Fa ana astami'u, saya mendengar dengan penuh perhatian. Fa huna istama'atil bintu ila nasihati ummiha. Maknahu kanak-kanak perempuan tersebut ataupun budak perempuan tersebut ataupun anak perempuan tersebut, dia mendengar nasihat emaknya. Nasihat emaknya. Fal'an nahnu nughayir al-bintu ila jam'una. Bintun ki mufrad, jam'uhu banatun. Nah, bintun ki mufrad, jam'uhu banatun. Fa'al jawabu istama'ati al-banatu. Istama'atil banatu huna. Istama'atil banatu ila nasihati ummihinna. Ummihinna. Limadha? Li'ana anak-anak perempuan, emak dia ada ramai anak kan? Fa ummun ki wahid. Ummun wahid. Ummun adalah satu. Kalau misal adik-beradik, ummun satu kan? Fa naqulu nasihati ummihinna, emak mereka. Lakin kalau bukan adik-beradik, maknahu kanak-kanak perempuan, fa emak lain-lain. Fa naqulu istama'ati al-banatu ila nasihati ummahatihinna. Ummun mufrad, antum ummun ki mufrad, jam'uhu ummahatun. Ummun mufrad, jam'uhu ummahatun. Fa al-jawabu nama
istama'ati al-banatu ila nasihati ummahatihinna atau ummihinna. Lakin huna ummahatihinna pada emak-emak mereka. Wa akhiran ar-raqmu al-khamis. Akhiran ar-raqmu al-khamis, nombor 5, raqmul khamis. Nah, akhiran ar-raqmul khamis, ijtama'a al-mudiru ma'a amilihi fil ijtima'i. Nah, ijtama'a maknahu bertemu. Ijtama'a atau berkumpul. Berkumpul. Ijtima' adalah meeting, mesyuarat kan. Fa ijtama'a al-mudiru, mudir pengurus. Idza kunna mudirul madrasati mudhaf ilaihi, mudirul madrasati adalah pengetua. Idza kunna mudirus syarikati adalah pengurus. Fa huna ijtama' al-mudiru ma'a amilihi. Amilun adalah pekerja lelaki daripada amila ya'malu. Masalan, ana as'alukum madza ta'maluna? Min amila ya'malu. Faham tu? Fa alladhi ya'mal, yang kerja adalah amilun. Idza kana muzakkar, kalau seorang pekerja lelaki, amilun, jam'un amiluna. Fa huna ma'a amilihi fil ijtima'i, di mesyuarat. Fa mudir, antum mudir ki ma jam'u mudir? Apa dia jam'u mudir? Fa mudirun ki mufrad, jam'u mudiruna. Wa amilun ki mufrad, jam'u ummalun au amiluna, ummalun. Masalan tajirun peniaga, tajirun mufrad, jam'uhu tujarun. Nah, tajirun mufrad, jam'uhu tujarun. Talibun, pelajar lelaki, talibun ki mufrad, jam'uhu tullabun. Faham tu mah? Sakinun ki mufrad, jam'uhu sukkanun, seorang penduduk. Nama sakinun ki mufrad, jam'uhu sukkanun. Fahuna, nah, mudirun ki mufrad, jam'uhu mudiruna, wa amilun ki mufrad, jam'uhu ummalun. Huna fama huwa al-jawabu? Ijtama'al mudiruna, maknahu semua pengurus tersebut nama bertemu, berjumpa, berkumpul. Ijtama'a al-mudiruna ma'a ummalihim. Laysa hiya him. Limadha him? Jam'un. Him huna maknahu al-mudiruna. Al-mudir maknahu pengurus tersebut. Fa ijtama'a al-mudiruna ma'a ummalihim fil ijtima'i, di mesyuarat tersebut. Maratan ukhra, ar-raqmul khamis, ijtama'al mudiruna ma'a ummalihim fil ijtima'i, di mesyuarat tersebut. Wadih hada? Fala'allakum tafhamun ki hadha huwa ana aqulu lakum insyaallah. Naam, insyaallah idza mathalan antum tatba'una atau antum tutabi'una, ikut siri pembelajaran bahasa Arab ini min awal, daripada awal. Wa antum taktubuna kulla tamarin, tulis semua latihan fi hadzal kitab. Biidznillah ta'ala insyaallah antum tafhamu, akan faham. Falhamdulillah al-yawma nahnu nukmil as'ilata wa imtihan al-khamis. Kita habiskan soal jawab dan latihan atau peperiksaan yang kelima ini. Wa insyaallah fi al-fasli al-qadim, dalam kelas yang akan datang, nahnu fi as'ilati wal imtihani as-sadis, yang ke-6. Fa nahnu al-an fi nahnu sanunhi, kita akan habiskan hadzal kitab qariban, pada masa yang terdekat. Summa nahnu nadkhulu al-kitab al-khamis, kita akan memasuki buku yang ke-5. Fa hadhi fursah lakum, ini adalah peluang bagi muslimin muslimat yadrusuna lughatal Quran, untuk mempelajari bahasa Quran. Ana udarisukum bil lughatil arabiyyati, saya mengajar bahasa Arab dalam bahasa Arab. Lakinnani utarjim ila lughatina, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, wa ashalu alaikum an tafhamu, adalah mudah untuk difahami. Ahamu syai'in ki antum turaji'un, antum tastami'una, dengar, ila hadhihi ad-durus, wa antum taktubuna kulla tamarin, tulis latihan-latihan allati tajiduna fi hadzal kitab, yang terdapat dalam buku ini. Wa ana atamanna annakum tunshiruna, sebarkan pembelajaran bahasa Arab kita. Sebarkan. Wa antum tukhbiruna al-akharin, beritahu yang lain-lain.
sebarkan dalam grup WhatsApp, grup Messenger wa kata. Wa antum sebarkan. Limadha li'annani a'rif hunaka katsiran minan nas, saya tahu bahawa ramai daripada orang yang tidak tahu tentang pembelajaran bahasa Arab. Fahum yazunnuna bi anna dirasatal lughatil arabiyyati sa'batun. Dan mereka sangka bahawa pembelajaran bahasa Arab ini adalah boring, adalah tidak menarik. Nah, hakadha. Fa antum tunshiruna, sebarkan. Nah, mana tahu mungkin dengan amal kita fa maujud ki wahid atau ithnani, ada orang yang berminat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, inna dala 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan mendapat seperti mana yang pembuat melakukan perkara tersebut. Fa nahnu nas'alullah jalla wa ala an yufahimana, memberikan kefahaman kepada kita. Nam wa yuzidu ilmana, dan menambahkan ilmu kita. Wa yaj'aluna nastaqimu, dan jadikan kita beristiqamah. Wa yuraghibuna, dan memberikan semangat kepada kita untuk mendapatkan mempelajari bahasa-bahasa Al-Quran. Zidna ilman wa faqihna fid din. Zidna ilman wa faqihna fid din. Zidna ilman wa faqihna fid din. Mana Allah SWT minta Allah supaya menambahkan ilmu dan memberikan kefakihan dalam agama kepada kita. Qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mahukan kebaikan kepada seseorang itu, dia memberikan kefahaman agama kepada orang tersebut. Fa antum tunshiruna, sebarkan kepada al-akharin, dan alladzi laisa lahu kitab, yang belum ada buku. Nahnu nasta'milu kutub al-lughatil arabiyyati sahlah. Fa alladzi yuridu kitab, yang mahu buku, ittasilu bihadzal raqmi, telefon nombor ini 019 9354122, 019 9354122, 019 9354122. Telefon nombor ini untuk dapatkan buku. Fa alladzi ma, yang saya boleh nampak beberapa orang yang aktif di sini adalah Hajjah Zaitun masalan. Fa jazakumullahu khairan, jazakillahi khairan. Ucapkan terima kasih kerana banyak bertanyakan, mengikuti kelas pada hari ini. Wa aidan ki Hajjah Siti Zuna, jazakumullahu khairan. Fa semoga Allah memberikan semangat bagi kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Fa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.